श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये. प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजानन ध्वश्वेत नमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्न भय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गती. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धी च लाभते नात्र संशयाः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश प्रसादतम् इति. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये. प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजानन ध्वश्वेत नमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्न भय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गती. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धी च लाभते नात्र संशयाः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये. प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजानन ध्वश्वेत नमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्न भय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गती. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धी च लाभते नात्र संशयाः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये. प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजानन ध्वश्वेत नमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्न भय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गती.
जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्य लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वश्वेतनमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्य लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वश्वेतनमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्य लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वश्वेतनमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति. जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेश्य लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वश्वेतनमानि त्रिसन्देहे पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति.
जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्। श्री गणपती स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं ध्वश्वेतनामानि त्रिसन्ध्येये पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति। जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्। श्री गणपती स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं ध्वश्वेतनामानि त्रिसन्ध्येये पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति। जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्। श्री गणपती स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं ध्वश्वेतनामानि त्रिसन्ध्येये पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति। जपे गणपती स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत संवत्सरेण सिद्धीच लाभते नात्र संशयाः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत तस्य विद्या भवेत् तस्सर्वा गणेश प्रसादतम्। श्री गणपती स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्स स्मरे नित्य आयु कामार्थ सिद्धये प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादशे गणपति द्वादशे तु गजाननं ध्वश्वेतनामानि त्रिसन्ध्येये पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति।
भवति। जपे गणपति स्तोत्र षड्भिर्माशे फल लभेत। संवत्सरेण सिद्धि च लाभते नात्र संशयाः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा ये समर्पेत। तस्य विद्या भवेत् तत्सर्वा गणेश प्रसादतम्। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम श्री गणपती स्तोत्र संपूर्णम। हे गणपती स्तोत्र श्री नारद पुराणात सांगितलेले आहे। संकटनाश करणारे हे स्तोत्र जो भक्त रोज गणपतीची 12 नावे श्रद्धेने पाठ करतो त्याच्या जीवनातील विघ्न, भय आणि अडथळे आपोआप गणपती दूर करतात। ज्या विद्यार्थ्यांना विद्येत कठीण जाते त्या विद्यार्थ्यांना विद्या ही लाभते। ज्या धनार्थ्याला धन पाहिजे असते त्याला धन हे मिळत असते। पुत्रार्थ्याला संतान प्राप्ती होते। असे हे गणपतीचे स्तोत्र तुम्ही सुद्धा रोज पठण करा आणि याचा अनुभव घ्या। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका आणि अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। गणपती बाप्पा मोरया। सर्वांच्या संकटाचा नाश हो। श्री स्वामी समर्थ।